сархати муҳимтарин хабарҳо. ҳусиёи Яман иддао карданд, ки ҳавопаймои амрикоиро сарнагун карданд. ҳаятҳои Тоҷикистону Қирғизистон дар бораи марз чӣ гуфтанд? ва боздошти гурӯҳе аз ҷавонон баъди пахши наворашон дар шабакаҳои иҷтимоӣ. дуруд бинандаҳои азиз, барномаи навиди бомдодиро бо хабарҳои нав аз Тоҷикистону ҷаҳон аз студияи радиои Озодӣ дар Душанбе тақдим мекунем. имрӯз 9 сентябр аст. ҳамасола дар Тоҷикистон 9 сентябр ҳамчун рӯзи истиқлол таҷлил мешавад. 33 сол қабл дар ҳамин рӯз Тоҷикистон истиқлоли худро эълон кард. ба муносибати 33-солагии истиқлоли Тоҷикистон дар шаҳри Душанбе ва дигар гӯшаҳои кишвар чорабиниҳои фарҳангӣ фароғатӣ ва сайру гашт дар боғҳо роҳандозӣ шудааст. тавре аз шаҳрдории Душанбе хабар доданд, чорабиниҳои асосии ҷашнӣ ба ифтихори рӯзи истиқлол дар пойтахт шоми 9 сентябр дар майдони Истиқлол баргузор мегардад. Тоҷикистон 9 сентябри соли 1991 истиқлоли худро эълон кард ва тақрибан пас аз соле ба гирдоби ҷанги дохилӣ фурӯ рафт, ки 5 сол идома кард. мансабдорон ҳамеша аз дастовардҳои замони истиқлол тавсиф мекунанд. бархе сокинон ва мухолифон мегӯянд, дар замони истиқлол иқтисоди кишвар чандон рушд накарда, як бахши мардум солҳост дар муҳоҷират аст ва низоми мавҷуда озодии сокинонро маҳдуд ва озодандешонро саркӯб мекунад. раёсати вазорати корҳои дохилия дар шаҳри Душанбе аз боздошти як гурӯҳ ҷавонон хабар дод, ки навори муноқишаи онҳо 3 рӯз боз дар шабакаҳои иҷтимоӣ мечархад. сокинон чунин рафтори ҷавононро маҳкум намуда, хостори муҷозоти онҳо шуданд. раёсати вазорати корҳои дохилия дар Душанбе мегӯяд, баъд аз пахши навор кормандони милиса маълум намуданд, ки 4 ҷавон бо ҳам муноқиша намуда тартиботи ҷамъиятиро вайрон карданд. ба иттилои манбаъ, ҳодиса 3 рӯз қабл дар кӯчаи Пулодии ноҳияи Исмоили Сомонӣ рух дода, мақомот сабаби онро нофаҳмӣ миёни ҷавонон арзёбӣ кардааст. додгоҳ нисбати ин гурӯҳ ҷавонон барои майдаҳбошӣ 5 шабона рӯз ҳабси маъмурӣ таъин кардааст. назари худи онҳо маълум нест ва мақомот низ шаҳри бештар надодааст. занозанӣ миёни наврасону ҷавонон дар солҳои охир боис ба куштаву захмӣ шудани чандин нафар шудааст. дар чунин занозаниҳо гоҳе ҷавонон аз корду силоҳҳои дигар низ истифода мекунанд. дар шаҳри Бӯстони вилояти Суғ даври дигари гуфтугӯҳои ҳаятҳои маконнигорӣ ва таъину аломатгузории марзи Тоҷикистону Қирғизистон ба поён расидааст. кумитаи амнияти миллӣ рӯзи 7 сентябр бо нашри як баёнияе дар хабаргузории давлатии Ховар гуфтааст, гурӯҳи кории топографӣ дар минтақаи боқимондаи гузариши хатти сарҳади давлатии Тоҷикистону Қирғизистон корҳои муштараки саҳроиро гузаронданд. музокирот аз 1 сентябр то 7 сентябр идома кардааст. ҷузъиёти дигари гуфтугӯҳу нақшабардорӣ дар марзро нагуфтанд ва маълум нест чанд километри дигари марзро байни ду кишвар таъин ва ё мушаххас шудааст. мақомоти Тоҷикистону Қирғизистон имсол чанд дафъа гуфтанд 94% хатти марз таъин шудааст ва мумкин аст ду тараф дар ояндаи наздик сари таъину аломатгузории хатти сарҳад ба мувофиқа бирасанд. марзи Тоҷикистону Қирғизистон 972 километрро ташкил медиҳад. ду кишвар солҳост, ки дар масъалаи таъину аломатгузории марз ба созиш намерасанд ва мардумони ду тараф борҳо дар деҳоти марзӣ сари замину обу чароғову роҳ муноқишаву хунрӯзӣ мекунанд. яке аз хунинтарин муноқишаҳо моҳи сентябри соли 2022 рух дод, ки аз ҳарду тараф даҳҳо куштаву маҷрӯҳ бар ҷой гузошт. бештар аз як ҳафта мешавад, ки хонаводаи Пап аз вилояти Транскарпатияи Украина ҳамаи корро мекунад, то 6 кӯдакаш дар хиёбонҳои Будапешт ором хобаду азоб накашанд. ҳукумати Маҷористон кӯмаки молӣ барои иҷоранишинӣ ба он муҳоҷирони Украинаро қатъ кард, ки ба ақидаи ҳукумат хатари таҷовузи Русия дигар ба зодгоҳои онҳо таҳдид намекунад. тафсилот дар гузориши ҳамкорамон Муъмин Аҳмадӣ. خانواده پناهجویان اوکراینی مجبور است شب خود را در خیابان روز کند. یوا پاپ و کودکانش بعد آغاز تجاوز روسیه از اوکراین گریختند. چند پیش حکومت مجارستان دادن کمک پولی برای اجاره را با آنها قطع کرد، چون میگوید زادگاه‌های آنها حالا امن است. ما 9 نفریم، 6 کودک و 3 کلانسال. از یک ایستگاه راهی آهن به دیگرش می رویم. در بعضیش خوابیدیم، از دیگرانش پیش کردند، مثل اینجا. اکنون باید جای دیگر برویم. کودک 7 ماهه داریم و با خود می گردانیم. کودکم بیمار شده است، مکتب هم سر شد. بچه ها باید به مکتب روند، روزهای سرد می رسند. من این احوال را به هیچ کس، حتی حیوان هم آرزو نمی کنم.
یوا پاپ و 6 کودکش سعی دارند در ایستگاه راهی آهنی بوداپشت بخوابند. این آدمان مقام پناهجو را دارند. برای همین مجارستان آنها را قبول کرده گفته است که سرپناه می‌دهد. ولی فقط نصف مسئولیتش را اجرا کرده است چون سرپناه نمی‌دهد. از این رو آنها می‌توانند در مجارستان بمانند ولی مثل مردمی بخوانند. بعدی قبول قرار نو در مجارستان هزاران پناهجو به خانه ماندند. با گفته سازمان ملل این قرار بخصوص احوال لولیتاباران اوکراین را بد کرده است که در کناره‌های بوداپشت زندگی می‌کردند. حق ندارند تمام شب در ایستگاه راهی آهن بمانند تا زمانی که سازمان‌های خیریه برایشان خانه نیابند در کوچه‌ها می‌خوابند. Most azt csináljuk, hogy körbe megyünk itt hátul. ما اینجا میگردیم تا جای پیدا کنیم. من یک گوشه را دیدم که تاریک و آرامتر است. خودتان میبینید که خوابیده میشود یا نه؟ اگر نشد باز میکوبیم. اینجا نیمکت ها هست که میتوانید نشسته دم گیرید تا که ایستگاه دیگر باره باز شود. Akkor meg tudjatok egy picit pihenni. پیدا کردن جای امن و پاکیزه برای خوابیدن در شب آسان نیست. با گفته سازمان ملل در اول تقریباً 1 میلیون اوکراینی به مجارستان گریخته بودند. حالا 65,000 نفرشان ماندند. ما از جنگ گریختیم. همه میترسند که بچه‌هایشان رو، همسرانشان رو به جنگ میبرند. حالا اینجا هستیم. هیچگاه در این احوال و در کوچه نبودیم. این عائله میترسد که اگر به اوکراین برگردند مرد خانه را به ارتش میبرند. خانهشان هم به گفته خودشان ویران شده است. تلفن من روشن است. شب شما بخیر. اگر اصلا خوابتان برد صبح میبینیم. Próbáljanak meg aludni. حوثی‌ها یک گروه مذهبی مسلح که از سال 2014 اکثر خاک یمن را با پشتیبانی ایران اداره می‌کنند گفتند که هواپیمای بی‌سرنشینی که سرنگون کردند نوعی MQ-9 بوده است. این گروه از آغاز حمله اسرائیل به غزه اعلام کرد که با حمایت از فلسطینیان کشتی‌های راهی اسرائیل را در بحر سرخ نابود می‌کنند. بارها کشتی‌ها در آبراهایی که از کنار یمن می‌گذرد مورد هدف قرار گرفتند. امریکا و متحدانش گفتند که به حوثی‌ها حمله می‌کنند تا پیش ویرانکاری‌هایش را بگیرند. ایالات متحده آمریکا سرنگون شدن بی‌سرنشین MQ-9 را تصدیق و رد نکرده است. یک نظامی آمریکایی به خبرگزاری اسوسییتد پرس گفته است که چنین خبری شنیدند ولی هیچ گزارش رسمی در این باره دسترس نکردند. این نوع هواپیمای بی‌سرنشین بیشتر از 32 میلیون دلار ارزش دارد. ایالات متحده آمریکا و شریکانش بارها انبارهای سلاح حوثی‌ها را در یمن مورد هدف قرار دادند ولی این گروه از رفتارش دست نکشیده است. بخش یک روزی تاریخ را همکارمون خیرامان بقازاده آماده کرده است که تحولات مهمترین تاریخ را در روز 9 سپتامبر فرا میگیرد. 9 سپتامبر سال 1991 در نشست غیرنوبتی شورای عالی جمهوری سوسیالیستی تاجیکستان اعلامیه استقلالیت دولتی تاجیکستان قبول شد. زیر این سند رئیس وقت شورای عالی و اجرا کننده وظیفه رئیس جمهور قدرالدین اسلانوف امضا گذاشت. بخشی اساسی آن را 1 سال پیشتر وکیل مردمی و رهبر جنبش رستاخیز طاهر عبدالجبار آماده کرده بود. دیرتر برخی از وکیلان گفتند آنها نیز پیشنویس‌های خود را به بررسی گذاشته بودند. تاجیکستان پس از 8 ماه اعلان استقلالیت به گرداب جنگ داخلی فرو رفت که 5 سال ادامه کرد و در آن 150,000 ساکن تاجیکستان کشته شد. 9 سپتامبر سال 2001 احمدشاه مسعود سپهسالار مشهور رهبر ائتلاف شمال افغانستان و سابق وزیر دفاع این کشور از جانب 2 عضو القاعده که خود را روزنامه‌نگار معرفی کرده بودند کشته شد. این 2 نفر مواد ترکنده را در دستگاه نواربرداری خود نصب کرده هنگام در روبروی کامera قرار داشتن احمدشاه مسعود آن را ترکاندند. پرزیدنت تاجیکستان در زادروز مسعود 2 سپتامبر سال 2021
ба ӯ ва президенти пешини Афғонистон Бурҳониддин Раббонӣ дар саҳмашон дар сулҳи тоҷикон ордени дараҷаи аввали Исмоили Сомонӣ дод. 9 сентябри соли 2018 дар шаҳри Варшава, пойтахти Полша, Лаҳистон, мухолифони тоҷик эъломияи паймони миллиро имзо карданд. Ба ин иттиҳоди нирӯҳои мухолифон 4 созмон – Анҷумани озодандешони тоҷик, Ҷунбиши ислоҳот ва рушд, Ассотсиатсияи муҳоҷирони Осиёи марказӣ ва ҳизби дар Тоҷикистон мамнӯи Наҳзати Исломӣ аъзо шуданд. Мухолифон гуфтанд, ҳадаф аз ташкили эътилоф сарҷамъии нирӯҳои мухолифони тоҷик мебошад. Додгоҳи олии Тоҷикистон паймони миллиро мамнӯъ ва террористӣ эълон кардааст. субҳи имрӯз дар бонкҳои Тоҷикистон 1000 рубли русия 117 сомонӣ ва 100 доллари амрикоӣ 1060 сомонӣ арзиш дорад. курби расмии Бонки Миллии Тоҷикистон барои имрӯз чунин таъин шудааст. бинандагони азиз, муддати ҷудошуда барои барномаи навид ба анҷом расид. Хабарҳои аз ин бештарро дар сомонаи радиои Озодӣ бо нишони озодӣ.орг ва озодӣ моби пайдо кунед. худо нигаҳдоратон.